ନାଇଁ ମୋ ସୁନାର କଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲ ମୁହଁଟା ଉଲ୍ଲୋ ତା ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାହୁ ଭାଇ ତକ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ A few moments later. हेलो हाय नमस्ते आशा करছি ଭଲ ଦିଅ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଜେଲ୍ ଭିडिଓ ରାଜା वेलकम करती गोटुआ ब्लॉग को तो आज हैला दिवाली उपलक्षे आमे समस्त जणाउछु हैप्पी दिवाली होली अबे दिवाली है चला जो मन भी बाण फुटुछंती देखि टे बाण फुटुछे काई ना किछि बाण देह पे भी हानि करेओ काई ना आमे खुशी पे गोटे बाण फुटुछु ना कि एमिति किछि हासा है जो किबा मनकर हाथ गोड़ किबा मुंह ए सब भी असुविधार सम्मुखीन समस्त होछंती। अच्छा हमको सिखा रिया है जो माने बाण फुटुछंती देखि फुटानु आ ठाकुर दयारु कहार किछि अनिष्ट न हो तो आज आमे को बाण फुटुछ आमे आपन को निश्चय देखेबु आ बहुत सारा एन्जॉय हेबो वीडियो रे लागे न तो केबेले स्किप करबेनी बहुत एन्जॉय हेबो देखिबा के बोलिबेनी चेन पिडवा ଆଉ ହଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଅଫର ଅଛି ଆକାଶ ଯାଇକି ଉଡି ଆସିପାରିବେ ଏଇ ଆକାଶ ବାଣ तू समझा हाँ आकाश बाण नहीं रॉकेट बाण रे आपण नंबर मान को भी एठी चिट्ठी पठे करले डायरेक्ट रॉकेट रे बुली आसीबो रेडी जिबा बाण देखिबा ये देसी ताଳ फटला 100 कितो हाथ में बने थी आकाश बाण सॉरी और रॉकेट बाण ये ला भई बाण ये ला बाण मालয়েশিয়া जीव नहीं ताको कोन रसिया टिकटॉक में जो कोन सेटा हमर चपड़ा ना कोन दिनडा আছে मु जानि करबी এটা কোনটা চড়চড়ি याकू फुटेले आकू देखिबे एला गंगा जमुना रोमांस करछथि ये ऊपर दे फाटे एटा ना हां वन शॉट को सा वन शॉट 9,900 से था वन शॉट 90,000 वन शॉट नहीं एला आविन में ए वन शॉट ऊपर जाई कुटी की तारा आइछो एटा आ एटा ला बाइगण नहीं सॉरी तो कमन लंका बाण पचाला ना नहीं पाचला लंका नाली ना लंका लास्ट में सब बड़ा करी नंदी बाण आ ये ला आकाश सता जोन उडिया त एतिर उडियो पारासुटा एमिति आउ किछि बाण अछि देखै परनु जिबा डायरेक्ट बाण फुटिया टोटली आकाश रे छत्ता A few moments later. एड देखा जियो कार भविष्य केंदी जदि जळी के ऊपर गला तो भविष्य उज्जवल हबो हैला कि लिकू आज्ञा तो भविष्य उज्जवल हबो नले एडी तू बर्बाद हबो हेला भाई आको पोडी दे क्या कहबा आपण इको पुडला पुडला लागिला तू तो ओस्टेंसिस रे आसिला या देखावछु गछे लागिला रे फाइल ल छाड़ दे ना नहीं मु छाड़ दे नचे दच सजु नचे अरे फाइनल गछे लागे सम ए लिकुर भविष्य उज्जवल हैछि आ हेले तंता मु लागले उजळ गला हां हां तू लागिलु उज्जवल ला ए जळिला वाओ नाइस हां ता आउने आलो सजु लगा ए लिकुर वाला ए सरजुला सजु लगा चूल्हा लागी जी हां सजु छाड़े तू लागी दियो अभिसुदा ओस्टेंसिस लिखे जाती है इरे बिसु ए बिसु रे ए बिसु भविष्य तो देखो चीटिंग करता है तू बिसु जाइछ रे ना जाय एटा ए जीव बिसु जीव जाइछ ए परीक्षा करिया मो भविष्य दबे देखिया अंधार अछि ना आलुओ रे जळु कौन रो राजे रो काला का सेट लगा काला लगा आउड ए जावे दे चार ना जीव रो ए लिबो दे जोर मार दे बिस गला भगवान का जोर का पोडी आबे के ए ना जावे जीव ए गला ए जाई पूरा आलू है फाइनली हमर आकाश सदा उठ ये बाव
ଏବେ ଯିବା ବାଣ ଫୁଟିଆ ଠୋ ଏଇଟା ଉଡେଇବି ଏ ରକେଟ ବେ ଏଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ କଣ ଲାଗିଲେ ସିଧା ଯାଏ ଏଇ ହୋଷ୍ଟେଲ ଜୁରେ ଆସି କିଛି ବୁଝିନି ଫାଟିବନି ତ ବେକାର ଆଇଲ ଲଗେଇଥା ରହିଥାଅ ଭାଇ ଲାଲାଇ ପଳାଅ ଫାଟିବ ଫାଟିବ ଏ ଫାଟିବ ଭାଇ ଏ ଫାଟିବ ମୁଁ ଫୁଟେ ଷ୍ଟାର ବାଣ ଷ୍ଟାର ଫୁଲ 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 हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा ଏ ର ଏ ଦଉନ ବେ ନିଆ ଦେବେ ମୁହଁରେ ନିଆ ଦେ ରଡି ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ ତ କେତେ ବାଟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି ରେ ଭାଇ ଲାଇଟର ଦେବା ଆଡକୁ ପଳେଇ ଆସ ଇଏ ଫାଟିବ ଏ ଦେଲେ ମହମ୍ମଦ ସାଇଡ କଲ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଲଙ୍କା ବାଣ ଇଏ ଆଇଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦାଦା ଆସିଗଲେ ଆଉ ଲଙ୍କା ବାଣ ଏ ତା ଗୋଟା ଗୋଟା କର ଗୋଟା ଗୋଟା କାଇଁ କରିବ ନା ନା ଗୋଟେ ତାକୁ ଅଧା ରହିଯା ମର୍ଜିଆ ବେ ଏଠୁ ଏ ଲଙ୍କା ବାଣ ଗୋଟେ ଏ ଲଙ୍କା ଛିଟିବ ଉପରକୁ କଣ ଚଳୁନି ମୁହଁ ଧୋଇ ନେଇ ସିଏ ଲାଗିବ ଲାଗିବ ହଁ ଲାଗିଲା କଣ ଦୀପ ଆଜ୍ଞା ଜଳୁଛି ଇରେ ଯାଇ ଭାଙ୍ଗିବା ओ भाई हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली कौन सी गाली शुभ दीपावली हैप्पी होली हैप्पी अबे हैप्पी दिवाली ବାଣ ଏଠି ଲଗେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଯିବେ ए लगे देला बे ବାଣ ପଡିଯିବ ଏଇ ସବୁ ବାଣ ପଡିଲା ଭାଇ ମୋବାଇଲ हाली आई गेले पूरा ନଉନି ତୁ ବାର ए उठ 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 ଚୁଟି ପଡିଯିବ ଲାଗିଲା କଣ ବେଶୀ ଏ ଲଗଉଛି କଣ ଏଇଟା ମୂର୍ଖଟା ସୁଧି ଦେଖୁନୁ ए र ମୋ ଗାଡି ଅଛି ए भाई ए चलो भी ए उठ 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 कोड गला
କିଛି ହେଲାନି ଏ କୁଆଡେ ଫୁଟିଲା ବେ କୁଆଡେ ଗଲା ଏଇଟା କାଇଁ ଇଏ ହେଲାନି ତ ଏ ଅଧୁଆ ମାଡା ଶଳା ଫୁଲଝରି ଏ କୁଆଡେ ଫାଟିଲା କେହି କୁଆଡେ ଜାଣିପାରିଲେନି ସେ କି ସିଆଡେ ଗଛ ସେପଟେ ଫୁଟିଲା ଏ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଫୁଟି ହଁ ये बिटला दिवाली है दिवाली दिवाली है अबे दादा दादा तू जरा अधुआ माडा हला तू मुह धोइनु हाँ ए आवडे कैंडल गई ସେ ରଖିଛି ବିସ୍କୁଟ ରଖିଛି को बाळू रखिछि कैसा लगा मेरा मजाक छड़ा इतला को ये डायरेक्ट तिरतल କୋଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାହୁ ଭାଇ ତକ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ ना बे निशा महाराणा को दिजियो ଛଡଉଛି काई ଭାଇ ମୋ ସୁନାର କଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲ ମୁହଁଟା ଉଲ୍ଲୋ ତା ନାକି ଛାଡି ଦେଇଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ କର ଦିବାଲିରେ ତ ନାକ ମାରି ଫୁଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ କଣ ବାଣ ପଡୁଛି ସମସ୍ତେ କର MRP କଣ ଲେଖାଇଛି MRP ସମସ୍ତେ କର MROPW ସମସ୍ତେ କର ସମସ୍ତେ 48 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ଦବ ଦାଦା ଦବ ଲିଟର ରାଜା ହେଇଯିବ 1.5 ଲିଟର କରିସ୍ମା କପୁର ଇଏ 8 ଗ୍ରାମ ସିଏ ମେଡିକାଲ ଅଧା ଦେଇ ଦେଇଛି ରହ ତୁ ଟିକେ ଏ ଦାଦା ବାଳ ଏଇ ଆକୁ ଲଗେଇଲୁ ए रबे ଏ ଦାଦା ଏଡିକା ରକେଟ ଯେନ୍ ଧରି ଛଡିଆ ये ये नहीं नष्ट कर दला ये से ठाकला नष्ट हो गला रो ए से लगे दला रो आण साडे आण बे କାଇଁ ବା ଏ ଶଳାଟା ଲଗଉଛି ଲାଗୁନି କଣ ये नागी से जानी तब कुछ नागी से ये ठीक नागी सेड रो पैसा उठला टोटल पैसा उठला एपट कान बदिरा हे गला जो छेइयाको आणे ए रकेट टा पूरा हां चार धीरे धीरे जल्दी लाइट तो टन हां हां धरता ରକେଟ 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 रॉकेट एक की का प्रेम पत्र पठियो बता रे सीधा कर ओ बाळा हाथ प्रेशर पड़ो ये सब बाळा हां जाऊ आड़ चक्री अछि चक्री ଚକିଟା ଭଲ ହଉଛି ଏପଟ ସେପଟା ले लाइट तो दे कोन ଚକିଟା ଭଲ ହଉଛି ଏପଟ ସେପଟା ले लाइट तो दे कोन पाखु आसन लेकु ର ଆଗକୁ फाटुची ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗୁଛି ए यो हाथ रे फाटि ए तू बाकुगा ଆଉଟେ ତ ମହମ୍ମଦ ଯାଇଥିଲି ଆଉଟେ ମହମ୍ମଦ ଯାଇଥିଲି हां मले का पोड़ी पाड़ी जियो सब तेरा ए तो हाथ रे लागी जाई बबुलू ये बबुल हाथ ये बाळो ଖୋଇଲୁ ଲାଗିନୁ ଦେଖୁନୁ आ तू खोल देता पैंट शर्ट खोल देला सब नंगळा କଥା ए लागिଛି ତାକୁ ନଙ୍ଗଳା କର ନଙ୍ଗଳା କର सोनू हाथ धरছি सोनू रात्रे बुलबाल काम करছি ये हाथ जोर धरছি ए आ गोटे होस्टेल देखलु केते दूर को जाईची आ एडा मोरे फाळा हो आडू बगडू बाळा हेडी ए रावे पानी को पाला ए र सरजू एकटा जाय ना गेला एकटा जाय अरे तू खोली आवाज देती ना बेटा
ରାଣ ବୋଉ ରାଣ ସିରିଜ ବୋ ମାଟାଇ କରିଆ ର ସେ ଏତେ ସମୟ ହଟିଲା ଆଜ୍ଞା ରହି ଚାରି କଣ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଧନ ବିଷ ସିଏ ହଲଉଛି ତୁ ଲଗେଇ ବି ପାରୁନୁ ହଲେ କେମିତି ଲଗେଇବ ହଲେ ହଁ ଲାଗିଲା ର ଲାଗିଲା ଏବେ ମୋ ଆଖିରେ ବୁନ୍ଦା ଏ ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ଉଡେଇ ସାରିଲା ଉଡେଇନି ନେ লিখই নে ରବେ ସେ ଆକାଶ ଲାଗିଗଲା ଆଉ କାମ ଇଏ ତାକୁ ତଳୁ ତଳୁ ଆରେ ଲାଇଟ୍ କୋଉଠି କଣ ସେ ଯିବ 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 ତମେ ବେଳ ଯେମିତି ହଉଛ ନଗଲା ଲୋକ ବି ଯିବନି ଇଏ ବଙ୍କା ଧରିଛି ସୋନୁ ବଙ୍କା ଛାଡେ ଛାଡେ ଏ ଛାଡେ ଆବେ ଏ ସେମିତି ନୁହଁ ବେ ଏ ଗଲା ଗଲା କଳାଟା ଆଇଲା ଆଇଲା ଆବେ ରହ ବେ ଏ ଏ ଏଇଟା ଅଧୁଆ ମୁଆ ଯା ପୋଖରୀରେ ପୋଖରୀରେ ଆସ 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 ନା ଏଇଥର ଯିବ ଆଇଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିବ ଯିବ सक्सेसफुल हैप्पी होले ना ना हैप्पी दिवाली ହାପି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହାପି ହୋଲି हैप्पी दशहरा ହାପି ଦୀପାବଳି ଚଡଚଡି ବାଣ ଆମେ କହିଲୁ ଗଙ୍ଗା ଯାଉ ନା ଇଏ ହଉଛି ଚଡଚଡି ବାଣ ନଣ୍ଡି ବାଣ फाइनली वीडियोটা শেষ হয়েছে যদি মজা মস্তি আসতে তাহলে প্যারা সা ଗୋଟେ কমেন্ট দেবে କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସବୁ କରି ପକାନ୍ତୁ ଓ ଯୋ ଲାଲ वाला ବଟମ है ना ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଫୋପାଡ ନହେଲେ ଚଡଚଡି ବାଣ ନଣ୍ଡି ବାଣ ଲଗେଇ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ସେଟା କ୍ଲିକ୍ ହବା ଦରକାର ହେଲା ସାହୁ ଭାଉଜ ଦେଖୁଛ ମତେ ଅଫର ମିଳିଛି 25,000